دوستان عزیزی نمازی تیاری رسیم لیستوفکا پرکر رسیم همه کسا با فلشمو میبرویم همه شما رو دعوت میکنیم دوستان تا که شما رو هم فلشمو بکنیم. У меня не было ни конства, ни наставника, никого. Я самоучка, сама себе оформляла 50 баллов. Я видела... Актина, налог, бо, чан хед налог митин? Хайнем сол 1000 сом дига налог тин агар, 2300 бишава. 2300. Чан хед дига? 2700 дига налог. 2700 сом. این دوستان عزیز وان کاملتشین خیلی زیبا بوده است با اینجا چیرم داشته آینه را شهرام ایتیسه خرساندیه دیگه. سلام علیکم با همه کنسولتانتون لیدرون دیرکترون عزیز علاقه ما با همون منزل و مکانی که باید میرسیدیم یک دو سه انا منظره را بینید کرد دیدید بحره بیا پیشتره بیا کامره کنم ما گفتم بودن که بیاییم ما اومده حالا که ما اومده نه او خیلی دیگه شما آخر بهت پرداش چی همین کارو بکنم؟ همین کارو انجام دیه باید کنید برای شما یاردم میدید همین بها چیزی که شما خودتون رو بها میدید خواهد که باشد سالین هم موفق و عالین با فابرلیک فورور زندگی کنید رنگین. فابرلیک داریم قامتی باریک میخریم داریم ششتیک میگریم 5000 سومون اویلیک دارو اینه هستیم اینها هم کسی اینا ترنینگ سر میشه وزی این قاید پاس سر میشه مردم اومدیسته یک همه اومدیستن موفق چی کار میکنن؟ تا صاحبی آن چیزی که میخوان هستن چی سیریایی که متدی کاری دارن که آنها رو موفق میکنن. خوشخبر و این سوال نیست جواب پیدا کردیم در موضوع یکی از متد یا سیری شخصان موفق برای ما می‌آموزانند مجدو نرادنی دیرکتری شرکتی فابرلیک یکی از اساسگزاران لایحه فابرلیک فورور شخصیتی که سبب شد زندگی بسیار نفران عوض شود شخصیتی که اخلاقی نکوی انسانی دارد استاد بزرگ ما موتیواتور و بیزنس ترینر قدردان حفیظ علیشیر رو میخونیم یک خالص ایدی سودا عبدالخوار جان چه گذاشته سه چی؟ عده قبل نیست قبل شد معقول شید؟ ای گرم نیست نه برادرم دا چه گذاشته سه؟ Мы ехали наконец. چه گذاشته سه عده؟ 5 минутка такси. Хорида ка? Молодец, конечно. Добрый день, уважаемая Надежда. Ну как у вас ощущения? Добрый день. Вот
Нас разместили по номерам. Ага. Вот такие шикарные у нас номера. Ага. Кровать, диван, кресло, телевизор, шкафы. Все замечательно. Вот такой вот вид из окна. Ну, мы сюда приехали не наслаждаться номером. Большое спасибо руководству компании. Очень хороший дом отдыха выбрали. Ага. Мы от этого отдыха ожидаем мотивации, заряда. С нами Фируза Балтуева. Так что я надеюсь, что она нас зарядит. И с понедельника с новыми силами. Спасибо большое, спасибо. Удачного отдыха. و با باوری کامل با من تکرار کنید من میتوانم من بهترینم من لایق زندگی بهترینم من به خود باور دارم من هم به شما باور دارم دوستتون می‌دارم فیروز بودم در اختیار شما سلامت باشید Добрый вечер, дорогие консультанты, лидеры и директора проекта Faberlic Forever. Сегодня я хочу сказать вам, что лифт к успеху не работает, он сломался. Успех – это лестница, по которой важно подниматься, и не получится подняться, если ваши руки будут в карманах. Успехов всем вам и процветания команде Faberlic Forever! Бапе! Всем привет! А вы успели зарегистрироваться в компанию Faberlic и получить 150 сомовых в подарок при оформлении заказа? Посмотрите, сколько в нашем офисе таких счастливчиков, которые получают в подарок от компании денежку. Идем сюда. Да, теперь сюда. Теперь сюда. Она гакнет. Мы ждем вас всех в нашем офисе ПВ Сахават, рынок Паншер, 2 этаж. کار پشینه درس برای بچه ها زار میزنن جنگیدنی میره من کامپیوتر بازی دوستان عزیز با شما آموزش این روزا معقول شد؟ بله فابرلیک فورور Молодцы!